Salam Chabiba, اليوم نحكي لكم على الماتش تاع غان كونتر نيس او بلوتو غان كونتر بوداوي. راكم فهمتوا بلي بوداوي اليوم كان دار ماتش اكسيبسيونيل، دار ان تري بو ماتش فرونشمون الله يبارك. مي قبل ما نحكوا على الماتش تاع بوداوي نحكوا على الماتش في روحه. الوغ قبل الماتش كان غان كانوا مكلاسين 6 ونيس كانوا مكلاسين 15. لي دو زيكيب كانوا محتاجين les 3 points. D'autant plus que Rennes كانوا يلعبوا les premiers rôles mais بداو يخسروا les dernières défaites ولا 6e et voilà la Ligue des Champions بدات تروح عليهم. La même chose مع نيس اللي خسروا plusieurs matchs ثاني منها لي فييرا خرجوه. Ils avaient besoin des 3 points باه يبعدوا على la zone de relégation. Du coup, à la fin, comme le match كمل 2-1 Nice, en grande partie grâce à Boudaoui et Gouiri. Le match, c'était un match plaisant, quelqu'un de l'action, quelqu'un du jeu. La possession du ballon plutôt le Rennes, 69% ou 63%, mais ça ne veut rien dire vu que Nice ils étaient plus efficaces, marqué au switch. Et voilà, à la fin du match, voilà, les 3 points, c'est Nice les détons. Donc, خلينا نحكوا شوية على بوداوي, il le mérite. Bon, pour moi, c'était l'homme du match. هو en deuxième position, on va dire Gouiri, parce que derrière une passe décisive et marque un but. Mais Kinshofo, par exemple, la première mi-temps, une première mi-temps exceptionnelle à Boudaoui. Exceptionnel. Quelqu'un Boudaoui et le reste du monde. Il était présent partout, le jeu, l'efficacité, le placement, le ballon ou sans ballon, il gênait les adversaires, il était présent partout, les duels, les occasions, les coéquipiers. D'ailleurs, après, il a provoqué le péno, Diabo. C'est là où ils ont ouvert le score 1-0. Kitchouf Tani Boudaoui, on remarque que le jeune la progression Théo, il prend confiance, ce qui est très bien. Maintenant, il a 21 ans, il a 21 سنة. السيد الله يبارك دركا راهو titulaire في Nice. Première division française. Inch'Allah, il va être bien entouré. Bon, mais pour ça, ما خموش بزاف وكاين le boss راهو يعس فيهم السيب الماضي. Et ce qui est bien, qui est les autres jeunes. Du coup, tellement il a bien joué la première mi-temps كي تشوفوا حتى ولاو غان باه يحبسوه ولاو غير يضربوا فيه. غير مسكين بدا الضرب سورتو في لافين دو لا بروميير ميتون. دايور منها اللي نضرب مسكين شويه. heureusement qu'il y a eu la mi-temps. Deuxième mi-temps عاودوا دخلوا كذلك. Il était inarrêtable. كانوا غان commençait à presser. Nice كانت تجيري شويه mais à chaque fois que Boudaoui يشد البالون il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. D'ailleurs, à chaque fois, ils darboha. Mais bon, il a très bien. Comme les commentateurs, il marche sur l'eau. Voilà. Et il n'a que 21 ans. Jusqu'à la 67e minute, il peut-être Aya ou il a attrapé l'Isaba. Mais voilà, il a fait quoi que 66 minutes. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Très bien. كما قلت لكم لي كومونتاتور كانوا غير يهضروا عليه داير باسكو كانوا يقولوا سيدي وصح سي فري لي بوليفالون كان يلعب سونتينيل خطرت يلعب سونتينيل خطرت يلعب اليوميليتي ا لافون خطرت اليي كما قالوا لو بروميي طون بداو يشبهوا شوف عطاو داروا الوزيون بركا قالوا باللي كلود ماكيليلي بدا كوميلي كمل كوم سونتينيل سي كان يلعب في الريال. Inch'Allah, bon, on va pas s'emballer, c'est عنده 21 ans. L'équipe تاعهم, c'est l'équipe la plus jeune d'Europe, ou la ligne des plus jeunes d'Europe, moyenne d'âge 23 ans. ونزيد نعاود هو عنده 21 ans.
منهم معاه عطال غويري فوالا عطال او فيت عطال راح يولي باسكو ريح من لا ليزيون موسكولير تاعو عاودوا لي زونطرينمون مع الجروب مي بون il a pas été retenu manque physique. Gouiri il a fait un très bon match تاني on peut dire c'est le deuxième meilleur joueur pour moi c'est le deuxième meilleur joueur du match عنده une passe d'ess ou un but. J'espère qu'ils vont faire continuer faire la bonne dynamique. Voilà. C'est tout. Ben, merci Boudaoui. Tu as fait un très bon match. Allah يبارك. كمل كيما هاك. Tu es dans la bonne voie. Salam alaikum.